रियल मिनिस्ट्री माध्यम सेवा आराधना गौरव प्रशंसा करने मु पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद देवा साथे साथे आमानकर होस्ट महाशय को धन्यवाद दिए और हृदय कृतज्ञता जनाए आउ से आज मते आराधना करने निमंते महिला समिति रे जोग दे आराधना करने निमंते सुंदर सुजोग समय दे हृदय कृतज्ञता जनाए उपस्थित समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आमे जदि ठीक स्थान वीडियो गुड़ाक ऑन करी बसिबा ताहले भल लागिबो प्रभुंकर गौरव हो प्रशंसा हो कारण वाक्य लक्ष्य देखा जाए हे सकल देश माने प्रभु उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर आनंद रे ताहांकर सेवा कर गान करी ताहांकर छामुको आस आ वाक्य लिखा जाए तुम्हें माने उच्च करताल रे ताहांकर धन्यवाद कर उच्च करताल ध्वनि रे ताहांकर धन्यवाद कर नेपल रे वीणा रे ताहांकर गौरव प्रशंसा कर आ शेष रे लिखा जाए गीत संहिता तार 150 रो शेष पद रे लिखा जाए निश्वास प्रश्वास धारी जेते प्राणी जगत रे अछु समस्ते ताहांकर गौरव प्रशंसा करंतु बोली लिखा जाए आउ जेते बेले आमे जगत रे अछु सुख रे बा दुख रे रोग रे बा संकट रे आ प्रति अवस्था रे आमे ताहांकर गौरव प्रशंसा करिवार आमानकर कर्तव्य रही अछि आ सेही गौरव प्रशंसा करिबा निमंते आज मते पोस्ट महाशय आह्वान करियछंती बा सुजोग देछंती सेति पाई धन्यवाद अति सुंदर भावरे आमानकर दीदी आ से लीडिंग करले बा आह्वान करले सेति पाई तांको मते धन्यवाद दिए आमानकर पाल दीदी को मते रीना पाल दीदी धन्यवाद दिए मध्यस्थ प्रार्थना रे लीडिंग करि नैछंती तांको मते प्रभु आशीर्वाद करतु आसंतु आमे आराधना करबा पाई जिता गीत गान कर Praise the Lord, hallelujah. केते भला मोर जीसु केते भला केते भला मोर प्रभु केते भला केते भला मोर जीसु केते भला केते भला मोर प्रभु केते भला केते प्रेम देई मुक्ति पाई केते प्रेम देई मुक्ति पाई निजर रक्त देई प्रभु मते किनिला केते भला मोर जीसु केते भला केते भला मोर प्रभु केते भला केते भला मोर जीसु केते भला केते भला मोर प्रभु केते भला जीसु मो प्रतिपालक अभाव नाही ते मोर सेही तो शांति सेही मुक्ति पथिक मजला पथर जीसु मो प्रतिपालक अभाव नाही ते मोर सेही तो शांति सेही मुक्ति पथिक मजला पथर तृणमय स्थाने स्थाने शयन करान्ति स्थिर जल पाशे पाशे कढ़ाई नियन्ति विनाशरु मुक्त करी केते भला मोर जीसु केते भला केते भला मोर प्रभु केते भला केते भला मोर जीसु केते भला केते भला मोर प्रभु
କେତେ ଭଲ ମାତା ଉଦରରୁ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ସଙ୍କଟ କାଳେ ବିପଦ ବେଳେ କରିଛ ମତେ ଉଦ୍ଧାର। ମାତା ଉଦରରୁ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ସଙ୍କଟ କାଳେ ବିପଦ ବେଳେ କରିଛ ମତେ ଉଦ୍ଧାର। ଆପଦକୁ ଭୟ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ତୁମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋ ବଳ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଢାଳ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ମୋ ମୁକ୍ତି ପାଇ, କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ମୋ ମୁକ୍ତି ପାଇ, ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଣିଲ। କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ, ଯେ କି ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ମାଂସ ଦେଲେ, ନିଜକୁ କ୍ରୟ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କର ତତ୍ପ ନେଇ ଯତ୍ନ ନେଇ ଭାର ବହନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଢାଇ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ମାତାର ଉଦର ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଆବରେ, ସେଇଭଳି ତାହାଙ୍କର କୁଶର ଛାୟା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆବରି କଢାଇ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଭଲ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ରହି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା করে ত্রিভুবন, সে নাম হে ধন্য ধন্য, সে নাম হে ধন্য ধন্য। যাহাଙ୍କ মহিমা গায়ে গিরিবন, যাহাଙ୍କ প্রশংসা করে ত্রিভুবন, সে নাম হে ধন্য ধন্য, সে নাম হে ধন্য ধন্য। সে নামে অন্ধর কপিত নয়ন, সে নামে বধির করই শ্রবণ, সে নামে অন্ধর কপিত নয়ন, সে নামে বধির করই শ্রবণ, সেই নাম মোতি সুনাম, সে নাম হে ধন্য, সে নাম হে ধন্য ধন্য।
ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା করে ত্রিভুবନ, ସେ ନାମ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ। মহাশ্চর্য কর্ম সবু সাধ্য হুয়ে সেই নামে, সামুদ্রিক ঘূর্ণ ঝড় স্থির হুয়ে সেই নামে, মৃত কর প্রাণবায়ু ফেরি আসে সেই নামে, চিরস্থায়ী সব সুস্থ হুয়ে সেই নামে, সে নামে নির্বোধ হুয়ে বুদ্ধিমান, সে নামে দুর্বল হুয়ে বলবান, সে নামে নির্বোধ হুয়ে বুদ্ধিমান, সে নামে দুর্বল হুয়ে বলবান, সেই নাম ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା করে ত্রিভুবନ, ସେ ନାମ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ। পাতকীর পাপ সব ক্ষমা হুয়ে সেই নামে, দয়া ক্ষমা শান্তি মুক্তি প্রেম মিলে সেই নামে, স্বর্গরে ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳେ সেই নামে, তুদা তুষা ভয় ভ্রান্তি দূর হুয়ে সেই নামে, ସେ ନାମେ ମିଳଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ନାମେ ରହିଛି ମହାପରିତ୍ରାଣ, ସେ ନାମେ ମିଳଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ନାମେ ରହିଛି ମହାପରିତ୍ରାଣ, ସେହି ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା করে ত্রিভুবନ, ସେ ନାମ ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ। ସେ ନାମେ ଅନ୍ଧର ବିଜୟୀ ନୟନ, ସେ ନାମେ ବଧିର କରଇ ଶ୍ରବଣ, ସେ ନାମେ ଅନ୍ଧର ବିଜୟୀ ନୟନ, ସେ ନାମେ ବଧିର କରଇ ଶ୍ରବଣ, ସେହି ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା করে ত্রিভুবନ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ ହୋ, ସେ ନାମ হে ଧନ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାଙ୍କ ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସେହି ନାମ ଆମ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେହି ନାମ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ
बधिर शुणी पारे मूक कथा कहि पारे आउ रोगी माने सुस्थ होई पारन ताहांको नाम आश्चर्य नाम महत नाम सेथिपाई आमे प्रति अवस्था प्रति समय रे आमे ताहांकर गौरव ताहांकर प्रशंसा ताहांकर स्तुति वंदना आमे करिवार कर्तव्य रहिछि कारण जीशु बिना आमे कौनसी कार्य करि न पारू से ही आमानंकर आउ से उद्धारर पथ रक्षार पथ से ही आमानंकु समस्त विपदरु समस्त अमंगलरु से आमानंकु से सुरक्षा करू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंतु आमे सेही नामको जपि पुनर्बार गौरव प्रशंसा करी आउ गोटे गीत गान करिबा मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर स्पंदन जीशु गीत गान करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर स्पंदन जीशु मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर स्पंदन जीशु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु मो स्वर्ग नंदन जीशु मो राजा धीराजन जीशु मो स्वर्ग नंदन जीशु मो राजा धीराजन जीशु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु मो स्वर्ग रंदन जीशु मो प्राणर चंदन जीशु मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर चंदन जीशु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु मिछ मायार संसार दुई दिनर जीवन अड़ी करी तुम ठारे मागिबिनी धन मान मिछ मायार संसार दुई दिनर जीवन अड़ी करी तुम ठारे मागिबिनी धन मान हे करुणा सागर जीशु हे प्रेमिक राजन जीशु हे करुणा सागर जीशु हे प्रेमिक राजन जीशु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर स्पंदन जीशु मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर स्पंदन जीशु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु तुम नाम भोजी मोर दीन प्रभु आसु जेते दुख झड़ थरिबिनी केबे भया केवल तुम सेबारे
ରହୁ ସଦା ମୋର ଲୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼, କରିବିନି କେବେ ଭୟ, କେବଳ ତୁମ ସେବାରେ ରହୁ ସଦା ମୋର ଲୟ। हे मुक्ति करता जिसु, हे मरण विजयी जिसु, हे मुक्ति करता जिसु, हे मरण विजयी जिसु, तुम नाम भजी मोर जाऊ दीन प्रभु, ओ तुम नाम भजी मोर जाऊ दीन प्रभु, ମୋ ହୃଦୟ ରତନ ଯିଶୁ, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯିଶୁ, ମୋ ହୃଦୟ ରତନ ଯିଶୁ, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯିଶୁ, ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଯାଉ ଦୀନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଯାଉ ଦୀନ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସରଗ ନନ୍ଦନ ଯିଶୁ, ମୋ ରାଜନ ଯିଶୁ, ମୋ ସରଗ ନନ୍ଦନ ଯିଶୁ, ମୋ ରାଜନ ଯିଶୁ, ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଯାଉ ଦୀନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଯାଉ ଦୀନ ପ୍ରଭୁ, ଓ ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଯାଉ ଦୀନ ପ୍ରଭୁ, ଓ ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଯାଉ ଦୀନ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏ ମିଛମାୟା ସଂସାରରେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନର ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରତନର ଯୀଶୁ, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନର ଯୀଶୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। କାରଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ବା ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ନିଜ ନିଜ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। Praise the Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଛ, ଯେ ପ୍ରେମର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା କେତେ ଉଚ୍ଚ, କେତେ ଗଭୀର, ତାହା କିଏ ମାପିପାରେ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲ, ତୁମେ ସୁନା କି ରୂପା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମାଣିକ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହ, ଆପଣାର ଯୁବା ଶରୀରକୁ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you God। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, praise the Lord, praise the Lord। ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଅତୁଳ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ,
ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ, ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ, କାଲବରିକୁ ସେ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରାଣ, ନିତ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ମରଣ, ମୁଁ ସେ ଅଟେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ, ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଲେ ନିଧନ, କାନ୍ଧେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସବହନ, ଆହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଳିଦାନ, ଭିଜୁଥିଲା ରକ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚରଣ, ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ, ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ, ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତେ, ଆସିଲେ ଜଗତେ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ଦେଇପାରେ ପ୍ରାଣ, କେହି ଦେଇପାରେ ରକ୍ତ, କେହି ଦେଇପାରେ ମାଂସ, ନିଜ ପିତା ତ ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ନପାରେ, ନିଜ ମାତା ତ ନିଜ କନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯୁବା ଶରୀରକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ଯୁବା ରକ୍ତକୁ ସେ ଢାଳି ଦେଲେ, ଯୁବା ମାଂସକୁ ସେ ଦେଇ, କେତେ ପ୍ରେମ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି, କିଏ ଏଇଭଳି ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରେମ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା, ତୁମର ଦୟାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଅଧର୍ମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ, ଶରୀର ବିହେଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ଜଗତକୁ ଆସି ପାପୀ ନିକଟ, ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ରାଜା କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ, ଓଠ ତାଙ୍କ ଥିଲା କେତେ କ୍ରୁଶିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିକଳେ ପାପୀ ନିମିତ୍ତ, ଥରୁଥିଲା କେତେ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ଆଦରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା କ୍ରୁଶର, ଅଧର୍ମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ, ଶରୀର ବିହେଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ଜଗତକୁ ଆସି ପାପୀ ନିକଟ, ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ରାଜା କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ, ଓଠ ତାଙ୍କ ଥିଲା କେତେ କ୍ରୁଶିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିକଳେ ପାପୀ ନିମିତ୍ତ,
ଥରୁଥିଲା କେତେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଦରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜାକୁଶର ଅତୁଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ନାମ ଅତୁଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ନାମ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ମତେ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଜଗତେ ସତରେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏବେ କେହି ଏହିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ କିଏ ତ ଚାପୁଡା ମାରିଲା କିଏ ତ ଛେପ ପକାଇଲା କିଏ ତ ବିଧା ମାରିଲା କିଏ ତ ଦାଢି ଉପାଡ଼ିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ହାତରେ ମେଖ ଗୋଡରେ ମେଖ ପିଠିରେ କୋରଡା ପ୍ରହାର ଯେତେବେଳେ କୋରଡା ପ୍ରହାର କରାଯାଉଥିଲା ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ମରିଛି ନା ନାହିଁ ତା ଭାବି ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବକ୍ଷରେ ବକ୍ଷାଘାତ କଲେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ଚାପି ଦେଲେ ରକ୍ତ ଝରଝର ହୋଇ ବହିଲା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତୁମ ପ୍ରେମ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ତୁଳନା କରିପାରେ ତୁମେ ଏମନ୍ଥ ପ୍ରେମ କଲ ଜଗତକୁ ତୁମେ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲ ଯେ ଆପଣର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କଲ ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରେମ କଲ ମାଂସ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ରୟ କରିଅଛ ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଲ ନିଜର ପ୍ରଜା ବାଚ୍ୟ କରିଅଛ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁ କରୁ ତୁମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇପରି ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଆରାଧନା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସମୟ ଅବକାଶ ମିଳନ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସୀ ସେ ପରିଚାଳନା ଭାର ନେଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି କଢାଇ ନେଇ ପାରିବେ ସେଇପରି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର ତୁମ ଦାସୀ ଲିମା ମା ସେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଅ ହଜାଅ ପ୍ରଭୁ ତାର ମସ୍ତକ ଠାରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଧିକାର କର ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରି ତା ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଘଡି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବୁ ସେଇପରି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ସକଳ ବିଷୟ ତୁମେ ଯୋଗାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବାନ୍ତ ମହିମାନ୍ତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆଜିର ନେଟୱାର୍କ ଯେପରି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ରହିବ ସେଇପରି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତୁମ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ ସେଇପରି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ହୋଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କର ତୁମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରି କଢାଇ ନିଅ ଆଜିର ଆରାଧନା ଆଜିର ପରିଚାଳନା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି थैंक यू दीदी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर भाव प्रभुंकर महिमा प्रशंसा करिगले प्रत्येक प्रभुंकर उपस्थित रे कढ़ाई नेले सेतपाई बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपनको पुणी आपनको परिवार को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु थैंक यू सो मच।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ବିଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। दीदी प्रेस द लॉर्ड दीदी। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। हाँ आसो प्रार्थना करबा। जो उपस्थित समस्त को प्रेस द लॉर्ड तम नमस्कार। धन्यवाद 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 समस्त पिता तोर महानव जय जयकार करूछि पिता। धन्यवाद करूछि पिता। सुंदर समय देल पिता धन्यवाद देउछि पिता। जीवित मानक मध्य तुम रखी अछ पिता धन्यवाद देउछि पिता। एदले पिता परमेश्वर जो भौणी पिता वार्षिप कले गीत माध्यम धन्यवाद देले प्रशंसा कले। हाँ प्रभु तांको तुम बहुल भाव तुम आशीर्वाद करो अनुग्रह करो। हाँ पिता जे तुम निकट को आस से केवल शून्य हस्तर जाए नहीं पिता परमेश्वर। हाँ पिता तुम अनुग्रह दत्त पुरस्कार तांको देइछ धन्यवाद देउछि पिता परमेश्वर। तुम दया कर पिता परमेश्वर तांको तुम पिता आत्मिकतार आहुरी वृद्धि कर। आ पिता परमेश्वर तो राज्य धार्मिकता से अन्वेषण करें आहरी आगे जाई पारुथिबे पिता परमेश्वर सही तुम तांको बुद्धिकतार तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर दया कर पिता सुस्थिर आत्मा तांठारे दियो। पवित्र आत्मा द्वारा तुम कथा कह प्रार्थना करुच्ची प्रभु। आगामी दिन में पिता परमेश्वर आहरी जेपरी पिता परमेश्वर उद्योगी हे से तुम तोड़ी धर बोली प्रार्थना करुच्ची। हाँ पिता सहित पिता समस्त परिवार परिजन को तुम आशीर्वाद कर संतान मान तुम आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुच्ची। हाँ प्रभु तुम दया कर तुम पिता परमेश्वर प्रार्थना शुणुच बोली धन्यवाद देउछि। एदाले पिता परमेश्वर जो भौणी आसुचंदी तुम वाक्य नहीं पिता तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर। हाँ पिता परमेश्वर आमे नहीं पिता तुम्हें मनोनीत करियछ धन्यवाद देउछि। हाँ पिता परमेश्वर तुम पिता परमेश्वर जगत मध्य को आनिल धन्यवाद। तुम योजना महान अटे पिता परमेश्वर। तुम मनोनीत करियछ तुम बाछि अछ। तुम पिता परमेश्वर आज दिन में तुम हाँ पिता छिड़ा करियछ धन्यवाद देउछि पिता। हाँ पिता मुख द्वारा तुम कथा कह पवित्र आत्मा अभिषिक्त कर स्पर्श कर एवं पिता परमेश्वर मुख द्वारा तुम कथा कह गौरव प्रशंसा तुम्हें हो बोली प्रार्थना करुच्ची पिता परमेश्वर। जेतले पिता परमेश्वर जो जिते बसी प्रत्येक जन को नाम धरी धरी तुम आशीर्वाद करो अनुग्रह करो। हाँ पिता परमेश्वर तुम्हें बाह्य नहीं तुम अंतर देखिए परमेश्वर पिता परमेश्वर तुम अंतर देखिए चलो धन्यवाद देउछि। समस्त अंतर तुम कार्य कर प्रार्थना करुच्ची पिता। हाँ पिता परमेश्वर इस सुप्रभात पिता तुम गौरव प्रशंसा कर सुजोग तुम दे चलो धन्यवाद देउछि प्रभु। एतले पिता परमेश्वर होस्ट महाशय को तुम हस्तर दौछि प्रभु। तांको तुम बहुल बहुल परिमाण तुम आशीर्वाद कर। हाँ पिता परमेश्वर से जो हाँ प्रभु से जूम माध्यम पिता आम समस्त को एकत्रित कर एक समय एक जगार आमको रखिपारी तुम वाक्य शुणापी तुम वाक्य जानापी शिखापी जो योजना कर से योजना महान अटे पिता तुम्हें देछ धन्यवाद देउछि प्रभु। आगामी दिन में जो कार्यक्रम मान रही से कार्यक्रम तुम हस्तर रखुच्छी प्रभु। ताको तुम सुचारू रूप तुम कार्य कर प्रार्थना करुच्छी। पिता परमेश्वर आज वक्ता को विशेष तुम हस्तर दे पिता ये क्षुद्र प्रार्थना यीशु को नाम मांगली सुने दयाल ग्रहण करो आमीन। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। थैंक यू सो मच। समस्त विषय को स्मरण करी प्रभु को चरण तल थोइथिबा हेतु प्रभु आपनको पुणी आपनको परिवार को बहुल बहुल भाव आशीर्वाद करतु। थैंक यू। वर्तमान प्रभुଙ୍କର वाक्य नहीं प्रभुଙ୍କର दासी उपस्थित अछंती। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आपणଙ୍କ समय आपण आगो को बढ़िबे। विशेष करी आमंत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ बहुत बहुत धन्यवाद कारण प्रभु ए सुंदर समय सुजोग देई अछंती। रियली मिनिस्ट्री रो होस्ट आज्ञा को मध्य मो विशेष धन्यवाद दिए कारण काली 4:30 बेले बोधे मते से फोन कले प्रभुଙ୍କର वाक्य नहीं आपण मानक निकट को आसिया पाए आउ मु तांको मना करि पारली नाही कारण गोटे पक्षरे प्रभुଙ୍କ दास गोटे पक्षरे आमर से जोई अटंती। आउ बहुत बहुत धन्यवाद से सुजोग देइथिबारु मो जीवन दुर्बल तथापि
ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀର ଟିକେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ସମୟଟି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ପାଣି ସିଷ୍ଟର ମତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଡିଭାଇସରେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, କାରଣ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 1 ପଦ ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅତଏବ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ମୋର ଆବାଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କି? ଆଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋର ନେଟ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆସୁଛି ତ ଠିକ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଲେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେବି। ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ତୁମ ଦାସ ମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାସୀ ମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦିନ ଅଭାଜନ ଧୂଳିକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମେ ନିଅ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଏଇ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖା ଯାଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମୋହର ନୁହେଁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ମତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା କହିବି କି ମୋ ବାକ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହାଯିବ। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ମନୋଯୋଗୀ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଅତଏବ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ କଣ ହେବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁଣି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ହୁଏତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ପଦ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେତେ ପଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କି ପ୍ରକାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚାଳନା ଅନୁସାରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁସାରେ ଯେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ବୀର ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମତେ ତୁମେ କଣ ବାବୁ ଦଉଛ ବୋଲି। ସେ ହସୁଥିଲେ।
ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ ହଉ କି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ କଥା କହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କଣ? ମାନେ ଆମେ ଯଦି ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ, ଏତେ ଭୋରରୁ ଯେବେ ଆମେ ମିଟିଂ ରେ ଜଏନ ହଉଛୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁ। ଆମେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଅନ୍ କରୁନୁ, ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କି ଗୀତ ପ୍ରତି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ବୋଲି ମୁଁ ହୁଏତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ କମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତାପରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସେ ତ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବୋଲବା ଅମନୋଯୋଗୀ ଗୋଟେ। ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆମର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ତାହା ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ ହଉଛୁ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଛି, ଅନେକ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ତାହା ରହିଛି। କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଚୁର। ଏଥିପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଏ, ଯାହାକି ମନ ଲଗେଇକି ଶୁଣିବା। ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଅର୍ଥ ମନ ଲଗେଇ ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହଉଛି ପାଳନ କରିବା। ଯୋଉ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ବିଷୟଟି ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ହଉଛି ମନୋଯୋଗୀ। ହଁ ସେମିତି ଶୁଣି ଦଉଛି, କଣ କି ଗୋଟେ କହିଦେଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ମାତ୍ର ସେଇ ବାକ୍ୟର ଅନୁକାରୀ ହେଇପାରି ନାହୁଁ, ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ କାହା କଥା କହୁନି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବାକ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ହେବ, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଳନ କରିବା ତ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି କେମିତି ଶୁଣୁଛ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କେମିତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛ। ଲୁକା ପୁସ୍ତକ 8:11 ଲେଖା ଅଛି, ତାପରେ କଣ ଶୁଣୁଅଛ, କେମିତି ଶୁଣୁଛ, କଣ ଶୁଣୁଛ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଜିରିମ ପୁସ୍ତକ 6:10 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅସୁନ୍ନତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି କର୍ମ ଆମର ଅସୁନ୍ନତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 9:20 ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣିବା? ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେତେ ଆମ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଦବୁ ବୋଲେ ହବନି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣୁଥିବା, ସବୁ ବିଷୟ କରୁଥିବା ବୋଲେ ହବନି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ତାର ହୃଦୟ କଣ ହବ ନାହିଁ, ଫିଟିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16:14 କଥା ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ବା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହବ, ସେ କେମିତି ଶୁଣିଲେ ତା ହୃଦୟରେ କାମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ପୁଣି ଥୁଆଥିରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ହୃଦୟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ କାରିଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କାରିଣୀ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଲୋକ। ମାତ୍ର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଆମେ କହୁନୁ, ମୁଁ କହୁନି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ବୋଲି। ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି,
प्रभुଙ୍କ प्रति आउ वाक्य शुणुची प्रार्थना करुची दान दउची सब किछि से करी आसीची तार अर्थ सेतिबाई तांको भक्त बोली कहा जाउची से आमानकर कथा शुणुथिले से जेपरी पाउलंकर कथित विषय प्रति मनोयोग करंती एथि निमंते प्रभु तांकर हृदय हितेई देले मनोयोग गोटे स्वतंत्र मनोयोग नथिबा बोले ए स्थान रे आमे वाक्य शुणुछु मात्र मनोयोग नथिबा बोले कौन से आरंभ कला कौन कहिला को पद गुड़िक कहिला से जानी पारिबो नाही सेथिपाई आमे आमर हृदय फिटिबाको हबो हृदय कठिन हृदय कठोर जेबे शिथिलता जेबे विभिन्न विषय हृदयर अवस्था गोटे देखि हुए नाही कि के देखि पारंती नाही हृदय कथा इपरि दुर्बल थिबो जे ताहा आमे वाक्य शुणिले मध्य आमे प्रभुଙ୍କ प्रति मनोयोगी हेले ही वाक्य प्रति मनोयोगी हेई परिबा वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा कहले प्रभुଙ୍କ प्रति आमे मनोयोगी हेबा आउ सेई कथा आमे पढिबा जिसा पुस्तक 17 पर्वर 17 पर्व 10 पद मते पढि सहाय्य करबे कि कारण तुम्भे अपना परित्राणर परमेश्वरଙ୍କୁ पासरिଅଛ ଓ ଆପଣା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶୈଳ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇନାହ ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରା ରୋପଣ କରୁଅଛ ଓ ବିଦେଶୀୟ धन्यवाद धन्यवाद ए स्थान रे आमे देखि पारुछु कारण तुम्भे अपना परित्राणर परमेश्वरଙ୍କୁ कोन करियछ पासरियछ अपना शक्ति स्वरूप शैल विषୟରେ मनोयोगी होइनाह मनोयोगी केमती हेई नाहंती ए स्थान रे तळे तळे आपण माने जदी पढिबे आ से को विषय से माने मनोयोगी अछंती जे आमानकर सृष्टिकर्ता जे कि परित्राणकर्ता परमेश्वर को से माने पासुरी जाइछंती प्रिय माने अमनोयोगी अछंती अन्य विषय जदि आमे मनोयोगी हेबा ताहेले प्रभुଙ୍କ विषय मनोयोगी हेई पारिबा नाही जे कि आमानकर परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता पाप क्षमाकारी जहांको बिना आमे जगत रे बंची पारिबा नाही जहांको बिना हमर समस्त किछि निरुपाय निराश अटे एपरि परमेश्वर को आमे विश्वास करी जबे तांको प्रति आमे अमनोयोगी हेबा ताहेले से किमिति आमान को दया करिवे रक्षा करिवे मंगल देबे प्रिय मान सेति पाई तांको प्रति आमे मनोयोगी हेबा आवश्यक कारण आपण माने जानंती से आम मानक प्रति किते मनोयोगी आमे देखिबा गीत संहिता पुस्तक 115 12 पद रे लेखा अछि से केमिति आमानक प्रति से मनोयोगी अटंती प्रिय माने केमिति से आमानक प्रति दयाकारी अटंती केमिति से दया करिबा पई सहाय्य करिबा पई से सबु बेले प्रस्तुत अटंती हेले आमे तांको पई आमे कोन करिबा को हेबो आमे केमिति भय करिबा को हेबो सेही कथा से स्थान रे लेखा अछि पढिबे कि ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ मनोयोगी ହୋଇଅଛନ୍ତି से आम्भ मानକୁ आशीर्वाद करिवे थैंक से यू जी इस्राएल थैंक यू जी ए स्थान रे देखुछु सदा प्रभु आमानक प्रति कोन ही अछंती मनोयोगी हेछंती आमे अवश्य तांको पई मनोयोगी नहु मात्र से आमानक प्रति मनोयोगी अटंती प्रिय माने हेले से जदि मनोयोगी अटंती ता तळे लेखा अछि से आमानक कोन करिवे आशीर्वाद करिवे आमे जगत रे मध्य जणे लोक आमानक प्रति जदि मनोयोगी ताहेले से आमानक किछि ना किछि सहाय्य करि पारिबे किछि ना किछि सहाय्य रो पंथा से देखेबे निज न कले मध्य एमते कि रुहे मात्र आमर परमेश्वर जे कि सब विषय सामर्थ्य अटंती आ से कहंती सदा प्रभु आमानक विषय मनोयोगी होई अछंती से आमानक आशीर्वाद करिवे से हमकु किते मनोयोगी आमे तांको प्रति कोन नहु मनोयोगी नहु आमे निश्चित भाबरे तांको प्रति मनोयोगी हेबा आवश्यक कारण उपरंश मानकर लेखा अछि आमे केमिति मनोयोगी हेबा आवश्यक से स्थान रे लेखा अछि सदा प्रभुଙ୍କ ठारे निर्भर करबा आवश्यक पुणी सदा प्रभुଙ୍କ ठारे आमाने सदा प्रभुଙ୍କୁ भय करबा आवश्यक निर्भर करबा एवं
तांकु भय करबा हेले से आशीर्वाद आमानकु करिवे एहा होउची तांको प्रति आमानकर मनोयोगी आमे तांकु भय करबा तांको उपरे निर्भर करबा भरोसा रखिबा जे कोनोसी विषय रे मध्य ताहा करबा द्वारा से आमानकु मंगल देबे प्रिय माने सेति पाए आमानकर जीवन रे आमे तांको प्रति मनोयोगी कारण से आम प्रति मनोयोगी अटंती जदि से आमानक प्रति मनोयोगी ताहेले आमे कोन आशीर्वाद पाइबा द्वितीय वंशावली 33 पर्वर 8 पदरे लेखा अछि आपण पढ़ी सहाय्य करिवे कि ठीक अछि मो पढुची लेट हे करे पुणी आम्बे सेमानकु समस्त आज्ञा हां पढंतु पुणी आम्भे सेमानकु जे समस्त आज्ञा देइअछु अर्थात मोसार हस्त द्वारा जे समस्त व्यवस्था विधि ओ विधान देइअछु केवल तदनुसारे कर्म करिबा पाई जेबे से माने मनोजग हेबे तेबे आम्भे तुंभ मानकर पूर्व पुरुष मानक निमंते जे देश निरूपण करिअछु तहिरु इस्राएलर पाद करिबा नाही ए स्थान रे हमने देखि पारछु जो माने परमेश्वरंकर आज्ञा को बा मूसा जते बेले इस्राएल लोक मानकु जो आज्ञा नै गले आउ तद अनुसारे जो आज्ञा से देइछंती सेही कर्म से माने करिबा को हबो आज्ञा देइछंती परमेश्वर जो आज्ञा मूसा को देले ताहा नै से इस्राएल लोक मानकु आगरे प्रकाश कले सेति पय से स्थान रे लेखा होची केवल तद अनुसारे कर्म करिबा पय जेबे से माने मनोयोगी हेबे तेबे आम्भे तुंभ मानकर पूर्व पुरुष मानक निमंते जेउ देश निरूपण करिअछु तहिरु इस्राएल रो पाद को आउ स्थानांतरित करबा नाही किमिति आशीर्वाद से दिन इस्राएल लोक मानक पय प्रिय लोक माने थिलिया आज मध्य आमानक पय प्रभु सेही आशीर्वाद रखिछंती मात्र तांको प्रति आमे अमनोयोग्य अटु तांको कथा प्रति आमानकर अमनोयोग्य अटु से जो वाक्य कहंती से वाक्य प्रति आमाने अनुयोगी अमनोयोगी हेबा द्वारा आमानकर उपकार नाही आमाने तांको प्रति जतेबेले मनोयोगी हेबा से जहा कहंती सेही कर्म आमे करबा से दिन इस्राएल लोक माने मनोयोगी नथिबारु परमेश्वर मूसा को जो जो आज्ञा दे से मान निकट को पठेइले सेही कर्म से माने करले नै जदि करिसंती ताहेले से मानकर स्थानांतरित हेबो नै जो स्थान रे परमेश्वर से मान को स्थापन करिसंती सेही स्थान रु आ घुंचीबा को देबे नै परमेश्वर जदि आपना लोक मान को स्थापन करंती से केमती जगह रे स्थापन करिवे भलो जगह रे ही करिवे भलो विषय ही करिवे प्रिय मान सेथिबाई आमे से कहिथिबा वाक्य को तांको प्रति मनोयोगी होई कर्म करिबा को हबो से दिन मूसा इस्राएल लोक मान को कहिबे से मान को स्थानांतरित करिवे नाही गोटिए स्थान रे ही रखिबे प्रिय माने आमानकर जीवन रे ताहा आमे करि पारु नाहु करिबा नितांत आवश्यक कारण आमे जदि स्थानांतरित हेबा हमर पाद एपट सेपट हेबो ताहेले आमे लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबा नाही आमर प्रथम वाक्य अनुसारे आमे जदि परमेश्वर प्रति प्रभुंकर वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा आमर गोटे लक्ष्य स्थल अछि जो लक्ष्य स्थल को जिबा पई आमानकर परिश्रम सेवा उपासना प्रिय माने आमे लक्ष्य स्थल को जिबा पई आमे तांको वाक्य प्रति तांकर वाक्य अनुसारे कर्म करबा को हेबो ताहेले आमे लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबा आमे देखिबा जहा कि से द्वितीय राजावली पुस्तक 22 पर्वर 13 पदरे लेखा अछि तांकर वाक्य अनुसारे जदि कर्म करबा नाही सदा प्रभु कोन करंती क्रोध करंती से दिन इस्राएल लोक मानक प्रति ताहा घटिथिला आमानक प्रति जे ताहा घटिबो नाही यहा भाबंतु नाही आमानक प्रति मद सेही वाक्य आमानक प्रभु देई अछंती सेही वाक्य इस्राएल लोक मानक प्रति थिला आजि मध्य आमानक प्रति सेही वाक्य प्रभु देइचंती एणु आमाने तांकर वाक्य अनुसारे प्रभुंक प्रति मनोयोगी होई से जहा कहंती आमे ताहा करबा को हबो करबा द्वारा आम जीवन रे से क्रोध करिवे नाही परमेश्वर जदि क्रोध करिवे आपण माने किमती बंची पारिबे मु किमती बंची पारिबे जगत रे जणे मनुष्य जदि आमान को क्रोध कले बंचीबा भारी कष्ट हुए जे कि पृथ्वीर सृष्टिकर्ता से चाहिले विनाश करिवे
से चाहिए उद्धार करेंगे से परमेश्वर जदि आमको क्रोध करती ताहले आमे केमिति बंची परिबा प्रिय माने सेतिबाई आमे तांको वाक्य अनुसार कर्म करबा को हबो काहेकि से क्रोध करिवे क्रोध सम्मुखरे आमे बंची परिबा नाही कारण से सर्वशक्तिमान स्वयंभू परमेश्वर से जी अछंती से अछंती एपरि परमेश्वरंकर सेवा माने करूछु प्रिय माने सेतिबाई आमे तांकर वाक्य अनुसार तांको प्रति मनोयोग कर्म करबा आमानकर कर्तव्य रहिछि कारण आमे जदि तांकर वाक्य अनुसार कर्म न करबा ताहेले से क्रोध करिवे तापरे लेखा अछि से 21 रो 8 पदरे लेखा अछि काई पढिबे जियो पुणी आपे सेमानंकु जे समस्त आज्ञा देइअछु ओ आंभ सेवक मूसा सेमानंकु जे समस्त व्यवस्था आज्ञा करिअछि केवल तदनुसारे आचरण करिबाकु जेबे सेमाने मनोयोगी हेबे तेबे आंभे सेमानकर पूर्व पुरुष मानंकु जे देश देइअछु तहिरु इस्राएलर पादरु आउ भ्रमण करिबा नाही। धन्यवाद ए स्थान रे अति सुंदर कथा आउ लेखा जाइछि सेदिन इस्राएल लोक मानकु प्रकृत रे मूसा ए कथा गुडी कसी कहिले परमेश्वर जहा कहूथिले ताहा ही से इस्राएल लोक मान को निकट प्रकाश करूथिले मात्र से माने मनोयोगी नथिले सेतिपाई बारंबार बारंबार मूसा सेमान को निकट रे परमेश्वरंकर वाक्य नै कहूथिले प्रिय माने आमानकर जीवन रे जदि आमे तांको वाक्य को मानिबा तांको प्रति आमे मनोयोगी हेबा आमानकु सेदिन इस्राएल लोक मानकु जेपरि से भ्रमिबाकु देबे नाही से प्रतिज्ञा करिसंती मनुष्य नुह जे कहिला परे से न करिवे प्रिय माने से परमेश्वर से जहा कोंती ताहा ही करंती मनुष्य परि से नुहंती से जहा कहिबे ताहा करिवे सेतिबा आमानकर जीवन रे आमे ताहा मानिबाकु हबो मनोयोगी हेबाकु हबो तांकर वाक्य प्रमाणे कर्म करिबाकु हबो ताहेले से आमानकर पद पाद खसिबाकु देबे नै एपट सेपट हेबाकु देबे नै से जहा प्रतिज्ञा करिसंती इस्राएल लोक मानकु सेई देश देबा पाए आमानकु मध्य से प्रतिज्ञा करछंती ए वाक्य अनुसार आमानक पाए मध्य ए वाक्य रहिछि तेणु आमानकर जीवन रे ताहा करबा आमानकर आवश्यक रहिछि प्रिय माने आमे प्रभुंकर वाक्य प्रति जेतेबेले मनोयोगी हेउ नाहु ताहेले आमानकर जीवन रे लक्ष्य भ्रष्ट रहिछि प्रिय माने लक्ष्य भ्रष्ट रहिछि आमर लक्ष्य कोन आमर लक्ष्य कोन आमर लक्ष्य दृश्य विषय नुहे आमे अनेक विषय जगत रे जहा देखुछु ताहा मानकर लक्ष्य रहिछि जे हा करिबु ताहा करिबु बोली मात्र आमर लक्ष्य ताहा नुहे आमर लक्ष्य ईश्वरंकर राज्य पाए से जगत रे जहा किछु न थाउ मात्र ईश्वरंकर राज्य आम पाए थाउ हालेलुया प्रिय माने से राज्य पाए से अदृश्य राज्य पाए आमानकर परिश्रम प्रिय माने आउ से लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पाए आमे आज वाक्य सुनुछु प्रार्थना करूछु आमर लक्ष्य जेपरि भ्रष्ट नहिबो आमे जदि अमनोयोगी हेबा तांको वाक्य अनुसार कर्म करबा नाही ताहेले आमे लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबा ना आमे समस्त जानू जहा कि द्वितीय करंती पुस्तक 4:18 पदरे लिखा अछि आमर लक्ष्य दृश्य विषय नुहे जगत विषय नुहे अदृश्य विषय अदृश्य कौन माने अदृश्य विषय होउची स्वर्ग आमे तो जगतर सब विषय देखिछु ओ विषय देखि नाहु सबु जगह सबु देश जो स्थान रे जोटा थिले मध्य आमे देखिबा पई चाहूछु टंका अछि भलरे अछु सेतिबाई विभिन्न स्थान को जाई दर्शनीय जगह गुडी को देखुछु विभिन्न विषय देश विदेश सब देखुछु मो जीवन रे मु बहुत देश देखि पिला मान को पई से माने जो स्थान रे थिले भी मु जाईछि बहुत बहुत स्थान देखिछि प्रभु को अनुग्रह रु प्रभु को दया रु मात्र एई विषय निमंते आमनकर लक्ष्य नुहे प्रिय माने अदृश्य विषय अदृश्य कोन ईश्वर को राज्य ही आमे देखिना ता होछि आमनकर अदृश्य राज्य निमंते आमनकर परिश्रम सब बेले प्रेरित पाउल तार गोटे लक्ष्य स्थल को पहुंचीबा पई से दौड़ुथिले परिश्रम करूथिले आपना शरीर को से कोन करूथिले कष्ट दउथिले लेखा होछि
प्रथम करंती पुस्तक 9 पर्वर 26 एवं 27 पदरे लेखा अछि सेही कथा पढ़िबे जियो। ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ଲୋକ ପରି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି। ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ମାତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଶରୀରକୁ ଯେବେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ଯେବେ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କି ଆମେ କେବେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଜଗତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ତାର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ସେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଦୌଡୁ ନଥିଲେ। ତାର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତା ଶରୀରରେ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା କରିପାରିଛୁ କି? କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ 10:1 ଠାରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା। କାହିଁ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଝିଅ। କାରଣ ହେ ମତେ ଭାଇମାନେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଲେ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ନଥିଲା? ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିବ, ସେ କେମିତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବ? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର କଳାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ନଥିବ ପ୍ରିୟମାନେ, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ତାଙ୍କେ କହିବା କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କେମିତି ଶୁଣୁଛୁ, କେମିତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛୁ? ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ହିତ ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ 16 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। ମନୋଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ। କାହିଁ ପଢନ୍ତୁ ଝିଅ ସେ କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବା। କାରଣ ସେଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ।
आज जदि आमे फेरुनु आज जदि आमे तांको समय देई पारुनु आउ अन्य समय प्रभु आमानको आनी दउछंती काहेकि आमे सुजोगर सद्व्यवहार करबा जो द्वारा काल मंद अटे आमे जदि वाक्य प्रति मनोयोगी न हेबा ताहेले वाक्य जदि आम जीवन रे नाही ताहेले आमे मृत्यु सदृश आमे समस्त जानिछु यूतुक नाम रे जणे व्यक्ति थिले आउ जे कि वाक्य प्रति से कौन नथिले मनोयोगी नथिले सेतिपाई से जो स्थान रे बसिथिले से स्थान रो से पड़िकी तार प्राण प्रिय माने आमानकर जीवन रे जदि आमे वाक्य ग्रहण करूना वाक्य होची जीवन वाक्य आमानको सतेज करिवो वाक्य आमानको पथ कढेबो वाक्य आमानको सब किछि करि पाइबो ईश्वरंकर वाक्य प्रिय माने मनुष्यर वाक्य नै मनुष्यर कथा हजार हजार कथा लोक माने लागंती एवं हजार हजार कथा लोक माने सुनंती सेतिरे किछि मूल्य नाही सेटा विरक्त का विषय के कहिथिबो जे सेटा बड मुंड बथा मात्र ईश्वरंकर वाक्य सखाळु सखाळु प्रभु आमानको देइछंती एई वाक्य सुनी प्रभुଙ୍କ प्रति आमे मनोयोगी हेबा आउ प्रभुଙ୍କର वाक्य अनुसार कर्म करबा जो द्वारा आमे लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा प्रभु आमानको विशेष आशीर्वाद करंतु धन्यवाद सुजोग देइतिबा प्रिय दासंको मध पुनर्बार मो धन्यवाद जणाए उपस्थित प्रत्येकंको आपण माने डिवाइस रे निश्चित भाबरे प्रभुଙ୍କର वाक्य प्रति मनोयोगी थिबारु आपण मानको धन्यवाद दे नमस्कार जणाए नमस्कार थैंक यू आंटी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर प्रैक्टिकल मेसेज आमाने को दे कथा कहि अछंती सचेतन करि अछंती प्रभुଙ୍କର वाक्य को जे प्रकार आमाने सुनिबु पुणी तदनुसार आमानकर जीवन को मनोयोगी करी कार्य रे परिणत करिबु ए प्रकार सुंदर वाक्य